Hola y bienvenido nuevamente a tu clase de español. Hello and welcome back to your Spanish class. Today we have the conversation number 3 of the series of conversation that we began. The purpose of these conversations, if you have been following us, you know the purpose of these conversations is to help you improve your vocabulary, your pronunciation, your fluency, and also to analyze certain grammatical structures that are contained in these dialogues. So what we do is we read it slowly and we translate it so you can understand the whole conversation. And then I read it fluently so you can take in as much as you can. And we explain, some of the terms in the conversation. So the title that we have today is Poniéndote al día con un miembro de la familia. That is, catching up with a member of your family. Catching up with a member of your family. De la familia, right? Of the family. Then the context that we have is Pamela and Elizabeth. Pamela and Elizabeth son primas. They are cousins. Ellas se encuentran en un centro comercial. They meet at a shopping center, at a mall. Ellas se encuentran en un centro comercial. Hace mucho tiempo desde que se vieron la última vez. It's been a long time since they saw each other last. Hace, that's what we use when we talk about time past, like hace un minuto, hace un año, hace un mes, hace mucho tiempo. It's been a long time since they saw each other for the last time. Now, this is the conversation. Listen carefully, please, and try to take in as much as you can the pronunciation, the vocabulary. We're going to explain some of the words contained in the conversation, as I said, and also some structures. But let's see how the conversation develops. This is Pamela. Hey, Ellie. That's Ellie, the short form for Elizabeth. Hey, Ellie. Qué sorpresa verte. What a surprise to see you. Hola, Pamela. Hello, Pamela. ¿Cuánto tiempo sin verte? Long time no see you. This is idiomatic, right? We use it in Spanish too. ¿Cuánto tiempo sin verte? Long time no see you. Mírate. Luces fantástica. Look at you. You look fantastic. Luces fantástica, right? Gracias. Tú también. Thank you. You too. ¿En qué has estado todo este tiempo? What have you been up to? This is idiomatic too. ¿En qué has estado? ¿En qué has estado todo este tiempo? Right? Oh, he estado tan ocupada trabajando en mi propio negocio. Say, oh, I have been so busy working on my own business. He estado tan ocupada trabajando en mi propio negocio. Tengo un pequeño salón de belleza. I have a small beauty parlor in the city center, en el centro de la ciudad. Pero también saco tiempo para ir al gimnasio a hacer ejercicios. But I also take time to go to the gym to do exercises. Pero también saco tiempo para ir al gimnasio a hacer ejercicios. Por una hora, todas las mañanas, for an hour, every morning. Pamela says, eso es maravilloso. That is great. That is wonderful, marvelous. Eso es maravilloso. No es sorpresa que estés tan en forma. No wonder you are in such a good shape. No es sorpresa que estés tan en forma. Not surprised that you are in such a good shape. Elizabeth says,
Gracias de nuevo. Thanks again. Gracias de nuevo. Me tomó algún tiempo. Me tomó algún tiempo acostumbrarme. It took me some time to get used to it, right? It took me some time to get used to it. No fue fácil. It wasn't easy. No fue fácil. Al principio, at first. It wasn't easy at first. Pero lo puedo manejar ahora. I can handle it now. Lo puedo manejar ahora. ¿Y tú? ¿Qué has estado haciendo con tu vida? And you, what have you been doing with your life? Right? That's the present perfect continuous there, the present perfect progressive. ¿Qué has estado haciendo? What have you been doing? Y tú, and you, what have you been doing with your life? Pamela answers, bueno, todavía estoy trabajando para esa gran empresa, ¿sabes? Well, I'm still working for that big company, you know. Es un buen empleo. It is a good job. Es un buen empleo y paga bien, and it pays well. Gracias a Dios, todavía estoy allá. Thank God, I am still there. A pesar de todos los despidos a causa de la pandemia. Despite, a pesar de, todos los despidos a causa de la pandemia. Despite all the layoffs because of the pandemic. Wow, that's Elizabeth. Wow, eres tan afortunada. Wow, you are so fortunate. Qué bueno. How good, how nice. Qué bueno. Okay, Pamela says, sí, es cierto. Yes, that's true. Sí, es cierto. Pero es muy estresante. But it's very stressful. Pero es muy estresante. Así que, así que, that's a conjunction there. Así que, saco tiempo. I take time. Saco tiempo. You can also say, tomo tiempo. Take time, right? Saco tiempo o tomo tiempo. Saco tiempo para ejercitarme. I take time to exercise, right? No voy al gimnasio como tú. I don't go to the gym like you. No voy al gimnasio como tú. Like you. This is a preposition, right? And you, como tú. Hago ejercicios. I do exercises at home. Hago ejercicios en la casa por 45 minutos. For 45 minutes. Interdiario. Every other day. Interdiario. That's what we say, every other. Interdiario. Intersemanal, like every week. Intermensual, interanual, every other month, every other year. Hey, says Elizabeth. Hey, qué bueno de tu parte. Bueno de tu parte. Good for you. Hey, bueno de tu parte. Hey, bueno de tu parte. Good for you. Mantente así. Keep it up. Like, keep yourself like that. Keep yourself. Mantente. Mantener. Like, keep. Maintain, but we say keep, right? Keep it up. Mantente así. Sí, says Pamela. Sí, tú también. Luces genial. You look great. That's genial. Genial is a synonym for cool. We use that very much. Genial could be applied in other contexts. Could be about a movie or a trip or a book. Ese libro estuvo genial.
Esa película estuvo genial. Ese viaje a la playa, that trip to the beach, that day on the beach, right? Ese día en la playa estuvo genial. So, genial is like cool, okay? Elizabeth. Mira, Pamela. Look, Pamela. Deseo seguir hablando contigo. I wish to continue talking to you. Deseo seguir hablando contigo. With you, contigo. Right? With me, conmigo. With her, con ella. With him, con él. So this is a pronoun with prepositions, all right? Con ustedes, with you. Con ellas o con ellos, with them, right? That's conmigo, with me. Pero, tengo que ir a la tienda a comprar unos productos de belleza. But I have to go to the shop, to the store, the shop, to buy some beauty supply. Tengo que ir a la tienda a comprar algunos productos de belleza. Así que, again, so, to express, cause and effect, like if you say, I don't have any money right now, so I will go to the ATM. So, así que. Also, therefore, puesto que. Así que tengo que dejarte. I have to leave you, right? That's what you say. Así que tengo que dejarte. Pamela, okay, llámame, por favor. Okay, call me. Llámame. It's a command. It's an imperative sentence, right? With the direct pronoun. Direct object pronoun. Llámame. Por favor. Sure, seguro, says Elizabeth. Te llamaré. I will call you. That's the future, right? Te llamaré. Llamar, right? Te llamaré. La llamaré. Le llamaré. That will be, right? I will call him. I will call her. So call, llamar. Llámame, por favor. Te llamaré, right? I will call you. Call us. Llámanos, right? That will be the, as I said, the object pronoun, direct object pronoun. Llámame, llámala, llámale, llámanos, right? Call us. But in this case, te llamaré. Bye. Nos vemos pronto, says Pamela. See you soon. We see each other soon, right? Nos vemos. This is plural. Nos vemos, right? Is also a reflexive pronoun. Verse. Nos vemos pronto. We see each other soon. All right? That's the conversation. All right. I hope you have taken in, soaked in as much as you could, listening to me and pronouncing it. I'm going to read the whole conversation now fluently. Pay close attention, right? Listen. Hey, Ellie. ¡Qué sorpresa verte! Hola, Pamela. ¿Cuánto tiempo sin verte? Mírate, luces fantástica. Gracias, tú también. ¿En qué has estado todo este tiempo? Oh, he estado tan ocupada trabajando en mi propio negocio. Tengo un pequeño salón de belleza en el centro de la ciudad, pero también saco tiempo para ir al gimnasio a hacer ejercicios por 1 hora todas las mañanas. Eso es maravilloso. No es sorpresa que estés tan en forma. Gracias de nuevo. Me tomó algún tiempo acostumbrarme. No fue fácil al principio, pero lo puedo manejar ahora. ¿Y tú qué has estado haciendo con tu vida? Bueno, todavía estoy trabajando para esa gran compañía, ¿sabes? Es un buen empleo y paga muy bien. Gracias a Dios, todavía estoy allá, a pesar de todos los despidos a causa de la pandemia.
wow, eres tan afortunada. Qué bueno. Sí, es cierto, pero es muy estresante. Así que saco tiempo para ejercitarme. No voy al gimnasio como tú. No voy al gimnasio como tú. Hago ejercicios en la casa por 45 minutos interdiario. Hey, bueno de tu parte. Mantente así. Sí, tú también. Luces genial. Mira, Pamela, deseo seguir hablando contigo, pero deseo seguir hablando contigo, pero tengo que ir a la tienda a comprar unos productos de belleza. Así que tengo que dejarte. Ok, llámame por favor. Seguro, te llamaré. Bye. Nos vemos pronto. Very good. Thank you for listening. Okay, I hope you have been following me. I hope you have been, catching, the pronunciation. And well, I stopped in some cases and explained some of the phrases, the expressions, right? And some grammatical structures, I will say, like here, for example, when I said, deseo seguir hablando contigo, that's, is the ing form here, but here is like an auxiliary, deseo seguir, wish to continue. The main verb here is hablando, deseo seguir hablando contigo. But tengo que, have to, this, pero tengo que is an auxiliary too. I have to go. Tengo que ir, right? That's auxiliary and the verb, right? Tengo que ir a la tienda, right? That's have to. So when you say here, llámame, that's imperative. Llámame, right? With the object pronoun. Llámame, direct object pronoun. Llámame, llámale, llámala, etc., etc. So we have, what else is here? We have, for example, the present perfect continuous right here. And ¿qué has estado haciendo todo este tiempo? Oh, right here. ¿Qué has estado haciendo con tu vida? ¿Y qué has estado, en qué has estado todo este tiempo? That's idiomatic. ¿En qué has estado todo este tiempo? What have you been up to? But here is the present perfect continuous. ¿Y tú qué has estado haciendo con tu vida? What have you been doing with your life? So, here, bueno, estoy trabajando. Todavía estoy trabajando. The present continues. I am still working. Todavía, still, right? Still working. So that's present continuous. Yo estoy trabajando. Tú estás trabajando. Usted está trabajando, él, ella está trabajando, nosotros, nosotras estamos trabajando, vosotros, vosotras estáis trabajando, ustedes, ellos o ellas están trabajando. So that is the present perfect continuous, all right? Well, and we're going to leave it there. I hope that you have gotten as much as possible from this conversation and that it has helped you improve your Spanish. We're going to continue uploading new videos. If you have not subscribed to the channel, we encourage you to do it. We would really appreciate if you subscribe. Give us a thumbs up and hit the bell button so you can get notified every time we upload a new video. Thank you very much, and I will see you next class.